بكم متابعين متابعات راديو ام اوفياء، ما راناش ساكتين في عدد جديد اليوم، في موضوع جديد، في شريحه جديده من المجتمع. مساء الخير حمزه. مساء النور، مساء الخير كامل متابعينا. الضيف تاعنا والكاسكيطات هاي تاع الرياليزاتور كو جي مي ا لوكازيون دو سو سوجي. معنا اليوم فيصل بالميلي، شيف اوبيراتور دو بريز دو سون. مساء الخير، مرحبا بك. مساء الخير باس، ميرسي للاستضافه. فيروس كورونا، كونفينمون با كونفينمون، أثرت على كل واحد في هذا العالم، خاصة في المجتمع الجزائري. في أعداد سابقة هدرنا على العمال ذات الدخل اليومي، دونك اللي يخدموا بلا جورني، اللي تأثروا بزاف، خاصة مع الإجراءات الجديدة المتخذة اللي راح تدخل اون فيغور من نهار اليوم. خيرنا نهضروا على شريحة أخرى، يعني الناس بزاف تأثروا بهذه الجائحة، جائحة كوفيد-19 منذ البداية، ولكن ماشي غير من جائحة، يعني صافي ان مومون وين ما عندهمش ان ستاتيو، هم عمال، هم عشرات، يعني وراء كل عمل تلفزيوني، ايميسيون، كورميتراج، فيلم سينمائي، حصة تلفزيونية، كاين ان ستاف، كاين اشخاص، كاين فنانين، يعني بالعشرات وراء الشاشة يعملون، اما في الصوت، في الصورة، في الكليراج، في كل هذا الميادين. راهم يطالبوا منذ أشهر، وخاصة في السنوات الأخيرة راهم يطالبوا بان ستاتيو يعملوا، يعني ما عندهمش قانون أو قوانين تحدد الراتب تاعهم، تحدد المسؤوليات تاعهم، تحدد الحقوق تاعهم. يخدموا اونوار، كاين وين يخلص يلحقوا لسن التقاعد، لكن ما عندهمش تقاعد، ما عندهمش ثاني اون كوفرتور سوسيال. معنا فيصل بالميني اليوم يمثل ربما مجموعة صغيرة من هاد الناس، باش يعطينا يحكي لنا على الظروف اللي يعملوا بها، يحكي لنا وعلاش يعني كل هذه السنوات وهما يعملوا سون ستاتيو، وعلاش اليوم شيء تغير وراهم يطالبوا من وزارة الثقافة يعني رد الاعتبار. فيصل اهلا. واخا قدم روحك فيصل، شو فيك واو جوست. انايا فنان وكما قلتي شاف اوبيراتور دو بريز دو سون، صادير مهندس صوت. مامي لا ما عنديش لو ديبلوم تاع مهندس صوت، ولكن صافي 10 سنين ملي نخدم في هذا لو دومين ونربح جو غان ما في افيك. فيصل، on entend بزاف دي techniciens de l'audiovisuel, techniciens de cinéma, c'est-à-dire technicien واش كاين داخل هذا الجروب هذا اللي نشوفوه، الناس اللي نشوفوهم ما نشوفوهمش تفاصيل وراء الشاشة، لكن وشنو هو العمل تاعهم؟ ديجا الاسم نتاعنا نتاع هاد لا فونكسيون، هاد الشغل هذا يعيطوا له انترميتون بالفرنسي، انترميتون معناتها اللي يحب يعرف شكون حنا، باسكو الناس بزاف تهدر وما على بالهاش او فينال شكون هادو كيفاش وعلاش. اسكو حنايا نو سوم دي انترميتون معناتها ماشي شهار. Il alterne les périodes de travail et de chômage. Voilà, exactement. يخدم ودي فوا يحبس، دي فوا يخدم دي فوا يحبس، ماشي شهرين في شركة. فوالا هذه هي، وهذه تكزيستي في لو موند انتي، و سي ان سيستيم دو فوالا تاع امبلوا اكزاكتومون يكزيستي. احنا رانا حابين المينيستير دو لا كولتور تاعنا، دولتنا تستعرف بهذا لو ستاتيو وتأطروا، يعني خاصة لازم تأطير باسكو فوالا il subit un vide juridique depuis qu'il existe ou qu'il n'existe pas quoi, parce que يكون كيما راك تقول يكون عنده طابع جوريديك وليغال، باش يكون عندنا ستاتيو باش كيما قلتي لا ريتريت، الحقوق، on se fait pas avoir les heures sup exactement. لانه انا سمعت بلي تخدموا دي فوا دي زور ا با دور، وما عندكمش يعني ما عندكمش ان بارام كي فيكس ان بو لا ريمونيراسيون دو شاكان، ولا لو كاشي بالعاميه لي جون دو دومين يفهموا يقولوا لو كاشي كي فيكس شحال لازم تخلصوا، وشنو هي الساعات اللي تخدموا فيها، وشنو هي الظروف اللي تخدموا فيها، في حاله ما اذا يعني اون ديبورد على اوقات المحدده تاع لو تورناج، وشنو هي الحقوق تاعكم، كيفاش نخلصوكم en cas d'accident aussi, vous n'avez pas de couverture sociale. Exactement. Qu'il y a un contrat. On a toujours fonctionné comme ça, qu'il y a un contrat هكذايا وين ça s'appelle le CDD d'usage. Voilà, exactement, صحيت. Tu sais voilà, نسينيوه le jour J ولا souvent
Après le tournage, oui. Voilà, هذا ما كان mais bon après est-ce que cela vous protège je sais pas سؤالي بقى مطرح. Franchement, vu que les contrats, souvent on les signe pas flourt, ces derniers temps ça commence à se faire, ça, souvent on signait pas de contrat. Et même balak un projet onéreux et tout signé, il y a beaucoup de fois où ils m'ont signé. Voilà, donc on n'est pas protégé finalement. Donc vous travaillez plutôt vraiment dans le noir qui m'attient. Pas toujours, mais oui, souvent. Et de toute façon, de dire en noir. De toute façon, هذاك الكونترا ما يكفيش. ما يكفيش باش يحميك حتى لو كان يكون. Voilà, نتايا après tu es livré à toi-même. حنا ماذا بينا aux yeux de la loi نكونوا بقدرنا parce que هذاك le contrat يقدر يديروه هو كيما يحب. Le producteur il fait ce qu'il veut. تخدم ما تخدمش c'est comme ça ou là. Mais il faut que ça se mette en place من عند سلطات عند les autorités باش يكون un contrat imposé على le producteur ماشي producteur يدير واش يحب. Oui. Un contrat type فيصل باش يعني نردوا شويه الاعتبار ونفهموا الناس وشنو هما لي تكنيسيان واش يديروا واش كاين في لي تكنيسيان عطي لي ان بو لا ليست دي ميتيي اللي كاينين لي تكنيسيان باش الناس ولا الراي العام لو يشوف فينا يفهم واش كاين وراء كل عمل تلفزيوني وراء اون بوب تاع 30 سكوند مور ان كور ميتراج دو كيلكو مينوت مور اون ايميسيون ولا ان ايبيزود دون ايميسيون ولا مور ان فيلم ان فeuilleton باسكو الناس عم بالهم نقولوا جنود الخفاء نسمعوا بزاف هذه جنود الخفاء الكواليس كذا ونشوفوا يعني des fois qui déroulent ce qu'on appelle les scènes à la fin de chaque behind the scene making of. Voilà le making of exactement le making of نشوفوا غاشي هكذا mais on sait pas هذا واش يدير هذا واش يدير puis وعلاش كاين هذا الغاشي puis نسحقوا غير واحد يشد لا كاميرا واحد يشد le micro alors que c'est pas ça صح فهمنا واش كاين في l'équipe technique. En fait, c'est des métiers. L'équipe technique, alors il y a l'image, il y a le son, mais pas que. L'image fait un monde, le son fait un monde. Alors l'image, tu as la lumière, tu as le cadre, tu as le caméraman, le réalisateur, le chef décorateur, le décorateur, les assistants à décor. Accessoires, les accessoires, le montage, la machinerie, la luma, les matériels. Voilà, ceux qui font les mouvements de caméra, tout ça, des machines. Et dans tous ces métiers-là, qu'il y a une foroua, c'est ça. Qu'il y a une يخدم avant, qu'il y a une pendant, qu'il y a une après. Voilà, كيما في الصون, il y a كيف département تاع الصون, qu'il y a plusieurs, qu'il y a le tournage, la préparation déjà. Tu vas étudier, عندك un scénario, tu vas تقراه et commencer à travailler dessus كيفاش راح ندير هذا الفيلم هذا من ناحيه الصوت واش يسحق كي تقرا ان سيناريو تعرف واش لازم لي بون هنايا اون سان هكذا اسكو نقدر نديرها كيفاش منا اوكي après voilà il y a une multitude il y a le mixage il y a la post-production في كلش après il y a le mixage le montage chaque détail نشوفوه كاين زوج ولا ثلاثه موراه كاين زوج ولا ثلاثه ils sont chargés de faire chaque كل حاجه يعني réaliser la réalisation. Faisal, c'est-à-dire la crise du Covid-19 كيفاش elle vous a impacté? On a un appel? عندنا اتصال؟ مازال عندنا اتصال راح نحاولوا عندنا اتصال ناخذوا لابيل ونعاودوا نقولوا فيصل البس برك لو كاسك باش تقدر تسمع المشارك نادر هدف. اهلا نادر مخرج رياليزاتور. اهلا السلام عليكم واش راكم لاباس؟ سافا وانت واش راك نادر؟ واش ما قال؟ سالي ما قال فيصل عقد صوتك. وانا صاحبك نادر. شو بيان الحمد لله مرحبا بك خو. مرحبا بك معنا نادر ويعطيك الصحة على هذه المشاركة. Merci Amira. Nader, hier on a eu un petit échange, on a échangé sur un peu les problèmes que rencontrent les techniciens ou l'audiovisuel, le domaine de l'audiovisuel en général. Tu m'avais parlé d'un point très important, une قلت لي ما كاش, il n'y a pas d'école en Algérie. راك تسمع فينا نادر؟ T'as assez coupé, on l'a perdu وقيل. On l'a perdu. معليش نحاولوا أو معنا نادر. Oui. أهلا نادر.
tu m'avais parlé d'un point très important, les côtelés, pourquoi, quelque part, si les techniciens ne sont pas reconnus ou là ils n'ont pas de statut, c'est parce qu'il n'y a pas d'école en Algérie, il n'y a pas d'études, il n'y a pas d'école de cinéma. Oui. Comment ça se fait, Nader? Qui fait après toutes ces années et après toutes ces productions, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de, c'est-à-dire le technicien ou le staff technique n'a pas de statut juridique. Non, d'une part, hein, parce qu'il y a l'école de Tfayet, même si il a fait une école, il a comme ingénieur de santé, il a fait déjà une école de cinéma, où il a l'image, le son et tout. C'est d'une part. Quand on est dans le syndicat, c'est vrai que les écoles de cinéma, les écoles de cinéma, mais il n'y a pas. C'est très grave. Par exemple, on ne va pas se comparer à la France parce que c'est un niveau hard bzaf. J'ai fait un an d'études à l'université à Paris 8. Oui, شفت العجب vraiment, on est vraiment ناقصين بزاف. Si on se compare برك مع des pays voisins. Comme Maroc ولا la Tunisie فيها واقع 3 écoles de cinéma là. La Tunisie ما عندهاش des moyens كيما l'Algérie. ما عندهمش البترول, ما عندهمش الغاز, ما عندهمش هذه, où ils ont réussi à créer 2-3 écoles de cinéma. Qui fait selon toi, واش اللي خلى la Tunisie elle crée une école et pas l'Algérie? C'est une volonté politique. C'est politique. C'est une volonté politique. Des fois, dans certains pays, je pense qu'il faut mettre des artistes qui nous gouvernent. Le ministère de la Culture, ils sont artistes, le ministère de la Communication, ils sont artistes fédération. C'est ça. Parce que, le niveau les films le niveau c'est normal parce qu'il n'y a pas d'école qui forme. Il n'y a même pas de cinéma, j'allais dire. En France, l'université اللي قريت فيها 5 licences. Département art. Département A, et dans le département art, fait 5 licences. Licence danse, licence musique, licence théâtre, licence art plastique, licence cinéma. 5 licences où chaque licence travaille à 3 ans. Moi, la danse, déjà, elle a 3 ans. Donc, ils sortent avec un diplôme et donc, qui ont un cadre juridique qui est on va dire vers le master, vers le master, vers le doctorat. Alors, ces universités, ils forment. Les instituts, ils forment. Les écoles privées, ils forment. Dor Shabab, ils forment. Oui, tu fais la formation. Ça a donné que la France, c'est un vrai pays de cinéma. Un des plus grands festivals de cinéma au monde. Festival de Cannes. Par exemple, les Oscars, quand les Oscars, ce que ça a donné la formation, les Oscars, il y a une rubrique qui est meilleur film étranger. Avec 5 nominés. 5 nominés, tu peux 50 pays. 50 films. 50 pays, Khiro 5. Ben, la France, chaque année, elle est présente. Chaque année, elle est présente. Ou déjà des Oscars, le festival de Cannes. Chaque année, ils ont 2-3 films présents. Le festival du film américain, fait Deauville. La formation, elle donne tout ça. Exactement, la formation تفتح هذا المجال صح. احنا par exemple انا كي تعلمت السينما انا وفيصل اللي تولا معكم كي تعلمنا السينما جينا جدد on était un peu jeune. هكذا on a pris تعلمنا la pratique parce que moi j'étais assistant réalisateur. Je le suis toujours dans mes instants perdus parce que je suis passé un peu à la réalisation. Mais plateau تاع tournage la pratique تعلمت تعيط silence, tu organises plateau تاع tournage, la figuration, تعيط سيد احمد القومي تعطي له التكست تاعو, تعيط البيونه تعطي لها لو تكست تاعها. تحيه لسيد احمد القومي وبيونه. Plus que ça. Mais la pratique ما كانش عندي, ما كانش كون يقرا لا pratique. La pratique par l'instant réalisateur لازم تعلم dépouillement, لازم تعلم des plans de travail, لازم تعلم des faits de service. Tout ça c'est la pratique ما تعلمتهاش هنا parce qu'il n'y a pas d'école qui forme هنايا. Alors il fallait نروح لهيك باش نتعلمهم. وكي دخلت البيبليوتيك تماك انا مخي طاح parce que vraiment il y a des livres على la réalisation, 50 livres على الفيفانا, 50 livres على الصوت, 50 livres على la direction de comédien, 50 livres على الديكور, la régie اللي يسربي الماء والغاز والبلاطو تاع تورناج ويسقم الكرارس برا كاين الليفر عليهم قرايها régisseur. Il n'y aura pas de formation, il n'y aura pas tout ça. Mais tant que ما يكونش هذا الوعي الثقافي وهذا النيفو, on restera toujours comme ça. Parce que le syndicat, il dit après tout ça. Le syndicat, on a essayé de faire un syndicat. Et كي تشوفي بلي الدولة ما عاوناتكش, ضغطي في الباب ما كاين والو, ما تقدريش ديري سانديكا. نادر البارح tu m'avais dit حنا باغ اكزومبل نكمل لك برك هذه اميره اللي حنا تعلمنا عليهم. الخضر حامينا راشدي جي لا شانس ترافاي مع راشدي انايا وجي ترافاي فيك لامين مرباح افيك سيغتان رياليزاتور. انا كي قصد مع اوكس هذاك المسكين الله يرحمه البروميير رياليزاتور بالقاسم حجاج, هادو تقول لي علاش هادو يزون في دي فيلم ا ليبوك pourtant il y avait pas d'école de cinéma mais نجحوا. علاش نجحوا parce qu'à l'époque il y avait un président qui s'appelait Houari Boumediene الله يرحمه. Bien que je suis pas d'accord sur toute sa politique qu'il a fait. وما عشت avec l'époque تاعو j'étais un enfant, mais puisqu'il y avait pas d'école, il y avait pas des gens qui forment, كان يبعثهم l'étranger تعلموا.
لا بار كاع. وكاين واحد توفى غير كيما اسمه النوري ويعرفوا صاد الله يرحمه. خدم بزاف مع فيصل صاحبنا فيصل نعيطوا له صاد اوسي خدم معاه بزاف صاد الله يرحمه توسعوا عليه في هاد لوكازيون. هو في ليكول تاع في موسكو. لوغ لاجيري كانت لي بزاف مع لي بيي تاع ليست هذاك الوقت لي بي هذاك سوسياليست الاتحاد السوفيتي. كانوا الناس تقرا سوا في موسكو سوا في اون بولون. وليبوك يافي با ماشي كيما دوكا كيما يافي ليكول tu fais 3 ans de formation. À l'époque, c'était 5 ans. C'était 5 ans de formation. Mais Dieu, vraiment, avec un bagage صحيح دا. دوكا ما يروحوا دوكا كي تلاقي معك كاش مسؤول تقول علاش ما تبعتش لي جن يقول لك نبعث لي جن ما يولوش. زعما سي جو لور باي دي études en France ولا en Pologne ولا في موسكو ولا aux États-Unis يقول لك ما يولوش. سيدي ما يولوش دير لهم ان ايكول هنايا جيب لي زونسيان يعلمونا ولا جيب دي بروف étrangers يقريو هنايا. Mais à quoi bon faire tout ça alors que les cinémas sont fermés? Exactement. Les salles de cinéma sont fermées. Ça, je comprends pas. ما يولوش باسكو سي با اكسبلواتي ومن بعد يقرا هو ومن بعد كيما هذاك الطبيب اللي يقرا ومن بعد. Il y aura pas de syndicat. Donc il y a pas de formation صحيحه. Il y aura pas un niveau. الاخر حنا باش انا بارتيسيبي في لوسكار في هذاك الفيلم تاع بوشارب هذاك داروا الى فالي رامن جبل دبوز الى فالي رامني سامي بواجيلا الى فالي رامني دي. Tu m'as donné la transition باش نقول لك نادر ستار فرانسيز انتر كيمي يعطوا لهم هنا ان بودجي. الا يو ان بودجي واقع تاع 75 مليار ولا خويا 75 مليار دير بهم ايكول هنايا. انا نعرف ان فيلم ويعرفوا في سون سيتي لو نو في سون جو بونس لا ترافايي سور لو فيلم هذا. Ça parlait d'une époque d'Alger. Tu peux le dire Nader, hein? Tu peux dire le nom du film. Hein? 40 مليار واحد ما شافوه أميرة. Tu peux le dire Nader إلا حبيتها, y a pas de problème. Il faut 40 مليار ندير بهم école نعلم des générations. Et dans tout ça, ce qu'on dit pas. Les gens, il faut يعرفوا باللي ça part l'argent, il faut beaucoup d'argent, à couture, il faut beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que le cinéma rapporte, يدخل الدراهم. يدخل البلاد. Le film à 40 milliards, je crois que c'est Ben Mehdi. Paris, تلاقيت مع محمد ورداش نحيوه c'est un grand comédien. Il est très ami مع فوزي سي الجماعة تاع فوزي صايشي والفراشي فارس الله يرحمه ويتو. هضرنا زعما على لي ديكتاتور هادو ميزولمون على بابا اسلاميست انتر بارونتيز باسكو الاسلام يبقى لا با لا ديكتاتور. قال لي شوف قال لي نادر شوف قال لي ليبوك دو احمدينجاد en Iran اللي كان considéré comme un dictateur كذا وكذا ومتعصب كذا وكذا. كي كان هو تماك إيران a participé sur 2-3 fois au festival de Cannes avec un film. Oui, c'est vrai. هو اللي كان زعما متعصب كذا وكذا. Il a donné des moyens pour le cinéma algérien. واسمه هذا السينما إيرانيا باردون. رجب طيب أردوغان يقول لك هكذا لي براتيكون ايتوداسيون بار فالوريجين براتيكون كذا وكذا. غوكارد لا تركي وين وصلت. La Turquie, même sur Netflix, ils sont bien super sûr, ils présents. arrivent même à vendre leurs feuilletons Netflix, des plateformes comme Netflix qui s'adressent à... Il y a The Protector, avec le Mohafed, il y a The Gift qui est derrière. توانسة يبيعوا Netflix. Oui. Ouais, pourquoi pas l'Algérie. Nader, قلت لي البارح قلت لي بلي il y a beaucoup de réalisateurs ces dernières années, il y a beaucoup de réalisateurs français, européens en général qui préfèrent et qui viennent travailler en Algérie parce qu'il y a plus de production. ماشي parce qu'il y a plus de production. Parce qu'en France, عندهم système تاع les stars. كيما en Égypte, كيما en Syrie واحد الوقت. Les stars هذوك parce que دوكا كي دير une publicité par exemple تاع Danone ولا en France, ils préfèrent يجيب une star. En plus, sur le marché, il est saturé. Allez, il est saturé parce que les écoles ça crée de la concurrence. C'est les écoles et tout. C'est des milliers de diplômés qui sortent chaque année. Ouais. Alors, il y a plus de techniciens, plus d'artistes, plus que les projets. Alors, des fois, les projets des artistes, des réalisateurs connus, à un certain moment connus, mais ils n'ont pas de travail en France. Alors, ils jouent le Maghreb, par exemple. Comme les Américains, des fois, quand il n'y a pas de travail, ils jouent en Europe, ils travaillent. Par exemple, déjà, des gens, on les a côtoyés et tout. On a fait beaucoup de publicité maintenant parce que on a fait la publicité après la décennie noire. On ne savait pas ce que c'est qu'une publicité. Maintenant, j'ai des réalisateurs spécialisés, maintenant, j'ai des directeurs photo spécialisés, alors كانوا يجيبوا des directeurs photo, des réalisateurs étrangers. La plupart c'est des francophones باش نقدروا نهضروا معاهم. ولحد الآن il y a beaucoup de je vois beaucoup de réalisateurs français parce que je suis du domaine aussi quelque part et je vois beaucoup de réalisateurs français alors que je suis sûre et certaine il y a des réalisateurs algériens. Pourquoi on fait pas appel à ces réalisateurs ou نجيبوا un français اللي نخلصوه en euros نخلصوه بزيادة. Donc انا كي دير un fait algérien, tu peux pas ramener un étranger. Exactement. Certains producteurs, ils ont ramené des Syriens, ils ont ramené des Jordaniens, ils ont ramené des Palestiniens, ils ont ramené. Quand on a vu le réalisateur, par exemple, j'ai réalisé la caméra cachée de Kdal Khlaya en 2015. Où Ja'far Gassim, il a réalisé 10-10-1. Ouais.
Il y avait des Tunisiens qui avaient réalisé quelques projets. Il y avait des Syriens aussi. Les premiers. Au meilleur programme. On a c'est le deuxième meilleur programme. Parce que nous, on est des Algériens, on a les Syriens. J'ai des étrangers pour la publicité, oui, c'est vrai. Pour la publicité, qu'on a appris beaucoup de choses. Mais vraiment, il y avait des vedettes, les gens. Des vedettes. J'ai travaillé sur un spot de Danone avec Bahia Rajdi et Bidkana Belkhair. Réalisateur هذا كان يشوني شايفه parce que je suis cinéphile aussi نتبع بزاف لي فيلم نتبع الاخر قلت له صاحبي انت شايفك ماكش بعيد عليا قلت له vous êtes réalisateur français mais vous avez réalisé quoi alors tout ça me dit quelque chose un truc c'est قال لي j'ai réalisé les choristes ils étaient nominés aux Oscars avec Gérard Junior لهنا خدم فهمتي الرياليزاتور هذاك درنا معاه فاضل لك شافي درنا معاه سيري تاع نجمه ليبوك سي اوريدو سيتي نجمه راني شافي un peu gros هكذا هذاك سيتي الرياليزاتور بيرسونيل تاع جوني هاليداي هو اللي دير كاع تاع اوبتيك 2000 اي تو اكزاكتومون 2000 5000 بوب ولا شي با نادر راح نكملوا حديثنا مع فيصل يعطيك الصحه شو اوبليجي دو ميتر فان لابيل ميرسي بوكو دافوار بارتيسيبي معنا داكور اوكي شكرا الى اللقاء Salut, bon courage pour l'émission. ميرسي مازلنا دائما على ما راناش ساكتين على 021 78 24 45 الا عندكم راي في الموضوع الا كانت عندكم تجربه في العمل السينمائي الا عندكم راي في لي برودكسيون اوديو فيزوال ان جينيرال ان الجيري اتصلوا بنا شاركونا هذا الحديث نروحوا اون بتيت بوز ميوزيكال نسمعوا اون ميوزيك ونعاودوا نقولوا ابقاو معنا De retour à la Marrakech Sectine, de retour في البلاتو راديو ام. Je vous demande de partager le live au maximum باش يلحق لي اكبر عدد ممكن. ربما باش تكون عندنا مشاركه كبيره مع في موضوع اليوم. نعاود نقولوا لفيصل نوتر انفيتي. فيصل وقتاش بدات هاد لا بريز دو كونسيونس باسكو انا شفت ان تكست كتبته كنزه تاكولا كنزه محاجي. C'était un cri de détresse اللي كتبته لوزارة الثقافة حمودي وقالت انه وزارة الثقافة قالت انه الناس اللي راهم يخدموا تقنيي السمعي البصري تقنيي السينما سي با دي زينيور ناس اللي يعرفوا القوانين يعرفوا يكتبوا يعرفوا علاش لحقت كنزة قالت ولا وصفتهم وقالت بلي يعرفوا يكتبوا ça veut dire que quelque part نتوما c'est-à-dire محقورين quelque part ça veut dire qu'on vous prend pour des ignares ربما On ne nous prend pas au sérieux, c'est clair. نحييهم d'ailleurs Kenza ou Hamoudi Lagoun aussi. Anatani, j'ai l'intention d'écrire un truc. J'en ai écrit pas mal qui compte واحد le groupe اسمه CTCA. نحييه. Et voilà, يلحقوا الناس يكتبوا هكذا parce qu'ils ont ras le bol, ils ont un ras le bol يلحق لهم وما يقدروش voilà, tu trouves rien à faire. Que à de t'exprimer ou voilà, tu dénonces parce qu'il n'y a rien de fait. Je rappelle que قبل هاد la lettre تاع كنزة ولا تاع حمودي لاغون il y a eu la rencontre entre techniciens et la culture le ministère de la culture تلاقينا la ministre de la culture avec le Katib Rasmi et tout. Katib Dawla, tout ça. On a soumis Inchiralat Tawana. Or, Masrawalou, il n'y a rien eu de fait. Voilà. Il n'y a rien eu de fait. ومن وقتاش بدات la prise de conscience من وقتاش وين Ça fait pas longtemps. Ça fait 4 ans هكذاك. 4 quand même 4 ans. 4 ans, on a décidé de se... Parce que, faut dire la vérité, في الجزائر ما عندناش الروح قتلوهنا الروح هذا تاع السوليداريتي militantisme voilà le militantisme voilà هكذا كيما يدير ستالون on n'a pas ça غير اللي ضرب على تهضر طب فيك نتايا moi j'avais 21 ans كنت في ليكول اللي يحكي عليها نادر quand on voulait pas d'un truc في ليكول هكذايا نتفاهموا في 3 allez on va parler au directeur نلقى روحي وحدي يجبدوا بيا حصيره on n'a pas c'est ça. peut-être aussi la faute des producteurs où ils mettent des moyens où c'est un peu huma ils imposent leur loi on بعد un technicien qui n'a pas travaillé depuis longtemps et qui n'a pas de revenus un peu à côté il se retrouve obligé de travailler et d'année en année راهو يخدم sans contrat sans et du coup c'est un peu vous êtes quelque part responsable mais aussi victime de la situation. Victime et responsable aussi في عفسه اللي حبيت نهضر عليها c'est-à-dire le phénomène des clans.
في بلادنا كاين ce qu'on appelle le phénomène des clans كاين partout hein. بصح في بلادنا c'est parce que la situation justement هادية insoutenable et c'est la misère c'est la misère elle fait que كاين واحد les éléments ياخو يديروا les clans باش يخدموا غير هما. Ça devient un cercle super fermé quoi. Super fermé, il y a 2-3 productions, c'est eux qui les prennent. Bon, parce que ma cache les productions aussi. Oui. 2-3 productions, il y a 500 ou 600 techniciens. Voilà. Et en Algérie, 500 techniciens. 500 à peu près, 500 techniciens recensés dernièrement. Recensés par qui? Recensés par le groupe, le CTCA. C'est un peu une... C'est pas le ministère qui te parce qu'on a essayé de chercher avec Hamza, on sait rien, on n'a pas de شحال عندنا technicien en Algérie, quels sont les métiers du cinéma en Algérie, ils sont vu que حنا هما les techniciens donc tu vois على بالنا شحال رانا donc on a soumis justement au ministère حنا اللي بعثنا له حنا بعثنا له هاد les statistiques et tout par le biais de ce groupe et tout سمعونا شافونا mais après voilà. Mais je voulais revenir sur un truc très très important اللي هو التسويق. اللي هو التسويق هادو les écoles علاش نادر parle d'école, il parle de tout ça mais علاش pourquoi il est où le mis à part l'épanouissement personnel تاع des gens كيما انا ولا هكذا كيما انت راكي في الراديو نتوما راكم في vous vous épanouissez, c'est votre domaine et tout. Oui. Mis à part ça واش كاين des intérêts, كاين plein de choses ملاح للبلاد ملاح parce que le cinéma ça vend. C'est un produit. C'est un produit يبيع كيما قال لك voilà. Nous كبرنا بلي فيلم امريكا et tout. Les films تشوف فيلم تاع رومبو ولا غدوه تحسب روحك انت رومبو. C'est dire à quel point ça. Et c'est un moyen d'expression surtout. Les films en général Merci pour cette question. Ouais. Et pour ce point, vu que c'est aussi un moyen d'expression, je pense que c'est pour ça. Et ça éduque, on ne peut pas le développer. C'est un excellent moyen d'éducation. Et le problème, le manque à gagner que nous accusons aujourd'hui, c'est que c'est dommage en fait. On a notre propre culture, une culture tellement forte que nous à travers des créations. Ouais. Et c'est ce qui va solidifier encore plus notre culture. Exactement. Et on ne le fait pas en fait. C'est vraiment dommage. On a un appel. عندنا اتصال البس لو كاسك باش تقدر تكومونيكي معاه. مصطفى منير مسؤول اضاءه. اهلا منير. هذا كلام نسمعوا بلا الكاس. راك تسمع فينا منير؟ اللي يسمع فيكم راني عاجبني الحال. واش راك خو؟ Je voulais en faire partie physiquement, mais malheureusement. Ouais, c'est vrai, Nathalie, اتصلت بك شويه البارح donc على بالي ما تقدرش تلحق, c'est pour ça que je voulais profiter quand même de ta participation par téléphone. Pourquoi pas mentalement? Ça me fait plaisir. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi personnellement et à nous en globalité. C'est notre devoir, Mouner. Et Aïchik, enfin, vous, oui, l'État, non. Ouais. Ça commence bien. Mouner, احكي لنا شويه انت en tant que technicien ou مسؤول إضاءة, احكي لي شويه les difficultés que tu rencontres dans ton métier et le fait de ne pas avoir de statut, de ne pas être reconnu juridiquement. Comment tu arrives à un peu survivre quand même malgré ces lacunes? En fait, d'un point de vue social, ما نكزيستيش, انا ما كاش. Ouais, tu es un chômeur كما يقولوا les techniciens. Oui, رحت نسي باش نشري روحي وحدي, عطاو لي كارني قالوا لي خير الميتي تاعك, جو بوفي ميم ندير ميدسان. ما فهمتش والله ما فهمتش. انا سيرتان مون جو فولي ميم افون دو ماريي جو فولي مينستالي على سيتيف. في اللي انا اوريجينال منها. الله يبارك. دار ثقافه وتياتر جو فولي دخلون فيكس. قلت لهم معليش يا ودي جو 40000 بار موا كفيني باش نعيش بيان في الصيف. الاول فيهم بدا يضحك قال لك 400 ودي واش تحاسب روحك. شكون هادو؟ Vous parlez de la carte d'artisanat. في دار الثقافه في الصيف في التياتر ما لقيتش خدمه كاريمون باش نقعد اون فيكس تما, عييت من الفريلانس ولي ديبلاسمون. وي ايا ما 40000 بولو سيتي بوكو. 40000 دينار 40000 دينار par mois. يعني 4 ملايين. Oh, c'était beaucoup, d'accord. 4 ملايين c'est beaucoup. انا des fois des plateaux de tournage نلحق حتى ل 2 salaires par jour. Oui. Mais bon, je voulais même نسمح في هذا غير اجل ستابيليتي في مخي, في ديفيراسي, في كارت شيفا, يعني ليميت في كارت شيفا.
Bien sûr, c'est important parce que Dorka, tu es jeune, mais plus tard, Voilà. كاش ما يصرى لك. Et puis même Dorka, en cas d'accident et en cas de maladie, ما تخدمش نهار فريلانس, عندك شهر تقعد sans revenu. Assuré, réellement, on n'existe pas. Les plateaux de tournage, ils nous disent que vous êtes assuré. La durée de le tournage, mais quand aussi, de mettre في 10 même pas un test de 3 jours, mais la préparation de la série, il n'existe pas. شكون هو اللي مات في 10 العشر؟ C'est un technicien en déco, والله غير عطينا الاسم تاعو باش نقولوه en public. والله غير je le connais pas, c'est un assistant, par D'accord. sabotage ou la main 3. Il a fait un faux pas, il est tombé, tout femme skin Wow. sur place. ما شفتها في فيسبوك في بروفيل تاع ان امي تشوكيت. Ça c'est un exemple نهضروا عليه في حساب. C'est des choses qui arrivent, bien sûr. فوالا توفى ريجيسور ثاني في الفيلم تاع فاطمه السومر في البرج. واحد ما ريان ابري ديجا في ليطا ما اكزيستيوش. بعد نهبطوا بune gamme. La prod pour eux on est des outils. Bon ou mauvais on est que des outils. On est loué pour une durée, salut, basta وخلاص. Après les نقول لكم كاين دي برود وين لي برودكسيون اللي يكون مول شي بدات كان تكنيسيان سافا يعرف قيمه التكنيسيان ولا يفهمك واحد ويفهمك تري بيان واحد اخرين ماشي من الميتي كامل. مالوريزمون انا دان كوتي والله يا اسمحوا لي يا الجيري مي فرحت كي جات كورونا. علاش غنقول لي فرونتيير لي برود دواف كونسومي لوكال et le local jamais de faire confiance. Ouais. Les locaux tout à jamais fait. de faire confiance. Il fallait que ça a une pandémie, le globe terrestre est bloqué, mais il commence à consommer local. وماني على روحي انا مون بوست الحمد لله me permet باش نخدم مع الضعيف مع القوي مع الغني مع الفقير مي لي شيف دو بوست لي بوست كلي خلاص عليهم لازم يكونسوميو لوكال. الحمد لله يا نضرب بوليجيت علاش لازم اكس يجراك دي ليترونجي باش يدير خدمه اللي حنا اون لو في اون اكسل فيه. Ouais. Moustapha, Mounir, عفوا, قل لي depuis le début de cette pandémie, كيفاش أثرت عليك parce que je sais qu'il n'y a pas eu de production, beaucoup de tournages ou là beaucoup de films et de plateaux ont été arrêtés subitement. كيفاش قدرت تعيش أنت en tant que technicien في هذه الفترة هذه؟ Très dur, c'était très dur. Heureusement الواحد شغل كان مخبي شويه على روحه باش درنا كيما النمله والصرصور. Les réserves. Ben, on a creusé sur les réserves. Après, des fois, par amour au métier, on a fait, moi personnellement, j'ai fait quelques courts-métrages gratuitement, juste pour garder la main, parce que toujours à jour. Ouais, À jour. Ou pour enrichir mes profils, mes réseaux sociaux, là, pour que je vous dise. Par amour, sincèrement, c'était par gusto. نفرح نحب البلاطو. تحب خدمتك. Vous êtes un passionné quoi. يعيشك. Je le suis à 200%. Et ça, هذه صارت لي en 2009 parce que j'ai fait un gros film. عم بالي كاع لي برودكسيون الجايه حيكونوا كيما داك الفيلم. Bon, c'était pas كاع كيف. C'était Rachid Bouchareb. C'est de haute technologie comparée لواش انا نديرو. هاد لي 3 dernières années, ça va. Le technicien, on subit moins de la face. الناس بدات تقشر كاين انترنت كاين اون فيزيبيليتي على لو موند انتي نشوفوا لي نوفيل تكنيك تاع الناس on essaie de se mettre à jour avec le peu de matos qu'on a en Algérie on essaie de s'adapter au maximum. Mais est-ce que ça peut passer par sans plutôt une volonté politique les مايش حابه تفتح لي سينما مايش حابه يعني les dotes de moyens intéressants qui يسيرون العصر يعني كيما les UGC ailleurs enfin en France le كان نحكم en France ولا les ولا تاني en Angleterre aussi ولا les pâtés ولا donc لا ما يسيرون والو ما يسيرونش درناها صافي 4 on a plus ou moins sélectionné des têtes وين chacun représente le département تاعو l'image l'éclairage la machinerie la déco il y a eu aucun changement ça fait 4 ans où c'est des techniciens كيما حنا. J'imagine qu'ils devaient يخدموا على رواحهم كي يجيهم دي بروجي يروحوا يخدموا mais aller à disparaître complètement du ما بدلوش فهمنا باش يبدلوا لنا. Parce que s'il y avait les moyens à travers lesquels on consomme, les années الجزائري يشري le produit algérien, ça va se réguler enfin C'est normal.
Il y aura plus de rentrée d'argent, et ça va se réguler le domaine va se réguler de lui-même, quoi. بزاف شغل رجعنا لازم تكونسومي واش راني نبعث لك واش راني نديفيسي لك لا علاش بصح c'est quoi le but en fait je comprends pas parce que ça va même هذه تساهم يعني في المدخول في المنتوج السنوي الجزائري le produit intérieur brut donc même de façon macroéconomique ça va travailler le pays donc je comprends pas علاش Là, c'est limite, c'est du personnel. J'ai posé cette question à Abdelkader Djeriou, à tous les gens que je connais du métier. On a un petit élément de réponse parce que ça aide à s'exprimer le cinéma. Peut-être que c'est ça. Ah, pour moi, oui. Personnellement, pour moi, oui. Donc c'est oui, ça comporte un certain engagement. Bien sûr. Les mecs, OK, d'accord, je vois. On veut pas de ça. Make sense. C'est ça. وقبل ما ندخل في الميتي هذا شغل جو فيزي فريمون اوت شوز سيتي تشوكي شغل او يا ميتي كيما هذا اكزيستي اون فيت لار On ne savait pas, oui. كوتي دو لا بلاك بور موا لار سيتي الديسان سيتي لا ميوزيك ما نعرفش معناتها ساتيا مار نسمع بها غير في التلفزيون وبور موا التلفزيون سي Inaccessible. اكسترا تيراسtre. Oui. Il y a eu quelqu'un qui il a chamboulé ma vie, faut être terrifié. Je suis, c'est l'un des seuls qui n'aime pas réellement parce que maintenant, il le fait. Il est là pour ça gratuitement. Il écoute les gens, il oriente. Il le fait par amour. منير une dernière question قبل ما ننهيو هذا الاتصال على بالي راك اون تورناج وعلى بالي راك مشغول يعطيك الصحه على هاد الدقائق اللي خصصتها لنا كاين نشوفوا بزاف des réalisateurs français européens qui viennent travailler en Algérie. Est-ce que les techniciens algériens peuvent travailler à l'échelle internationale? Est-ce que ils sont assez compétents pour rivaliser les internationaux? Ah oui, En fait, pour le peu de matos qu'il y a en Algérie et l'image اللي انا نخدموا فيها ils peuvent facilement نخدموا على l'étranger. انا خدمت في المغرب خدمت في باريس خطره واحده une demi journée خدمت برك و je l'ai fait pour le حبيت نزين نشوف اسكو كاين ديفيرونس بيني وبينهم ليميت حنا خدم بزاف غاشي افيك الماطوس اللي عندهم باسكو حنا ما عندناش جا ماتيريال مازالنا بالمارطو المسمار لو كلو مازال كاين ماتيريال ماشي ما كاش مي سي ان لوكس اللي ما تلحق ما نلحقوش يكون سوبر شير يكون تالمون شير كاين 4 5 فورنيسور في الجيري كومبليت ما كاش ولي فورنيسور ليميت تامبوز لور تكنيسيان لي كومي دوفيس هذوك لي فيكس دونك ما تقدرش تلحق لازم كاين انترنت ديجا Et les réseaux sociaux. Après, il n'y a pas d'école d'éclairage, on n'y retrouve pas lumière. Il n'y a pas d'école de cinéma en général. Hein. Il n'y a pas de cinéma. Ouais. On n'a pas de cinéma. Cinéma, ma cache. Ouais. On est le plus grand pays d'Afrique. On est des fois, nous sommes احنا اكبر بلاد في افريقيا. ما عندناش سينما، ما عندناش كاع. تقولوا لي الجزائر سي با l'Algérie, الجزائر سي كابيتال. Ouais. Et en plus, avant, Il y a déjà eu, surtout qu'il y a déjà eu du cinéma في الجزائر. Oui. Il y a du cinéma, أنا في صيف كاين سينما مغلوقة فيها المكتبات تاعنا مغلوقة. كاين فلوس عندي كاين زوج مغلوقين كاين. Non, زعما on parle des films يعني. Oui. Déjà eu. En plus, on parle en termes d'école aussi. Avant, on avait la télévision, mais المؤسسة الوطنية للتلفزة ou la radio qui étaient des écoles يعني en termes de formation de techniciens. Mais là, ça a changé, ça a complètement changé. Ouais. Ça forme plus. تاع l'UTF سي جو نو l'UF ما باليش اسمه كاع واحد الباتش يفيت الوالو يفيت غير في الباراشات ونكتب والله غير بيرفلي غير نكتب كي يحبسوني به نقول نخدم في الاذاعه اي خلوني نجوز نخدم به في حتى بلاصه درتو قالوا لي 50000 خدمتو عند المراه ما على باليش علاش خدمتو غير باسكو باش نوريه ليما باش نقول لها يما شوفي مانيش نبع غير الان راني مكزيتي في الجزائر نورمال جينيريك في كان كانت اسمي فيستيفال دي كان 2009 جاز 2012 يعني كان يجوز اسمي في ام دي بي اكزيستي Mais في الجزائر tu n'as pas de كي نقول stage. لك لي تقول لي فريسيان نو ما نخدمش فريسيتي نخدم في الضوء ايه فما كاين دي كونترانت اللي C'est triste, هم يضحك وهم هم يبكي. يضحك وهم يبكي وي. امي ضحك امي بكي وانا كونترالمون واحد اخرين والله غير الحمد لله جبتو شغل راني نخدم شويه مع لي جون تاع ليسباس مع لي جون تاع هنا ولاد فايت نعاون نموت عندي كورميطراج علاش نديفلوب بلوس من بعد ماشي هكذا شغل والاخرين مانيش وحدي كاين فريمون بزاف غاشي ماهمش يخدموا هاد لا بونديمي كاين ناس ما خدموش 3 شهور
كيبنجر وما عندوش وين يكروزي روندري شي لوي سي سا مامون عايش انونسيان عاود ولا هو ومرتو عند ماليه باسكو ميم مسكين بابا اونكور اون فوا عايش بهذاك لو سالير تاع لو سميك اللي كان عندنا سي تور سي فري تور فري تور داروا لهم هاد العفسه تاع ياسير اللي نافيغا طوموبيل عاود مسكين يولي ديال علاش ياسير يا ربي un artiste, pardon, j'allais dire artisan, un artiste يخدم chauffeur, même s'il n'y a pas de sous-métier. Hein. والله العلي العظيم غير لو ميور شيف ماشينيست جو دي في اون راديو بوبليك ماشي لو ميور شيف ماشينيست اسمه يوسف امير البارح مسكين قسمني ولي يبيع المندارين شرا هاربين يبيع المندارين في باب الواد سي لو ميور معروف يعني ماشي انا اللي نقولها معروف سي الميور دوبي 30 طون فات ماشي سي الميور اليوم سي لان دي ميور معروف يوسف عمار معروف جدا جدا في لاتيلي بارتو في الجيري مروك يعرفوه شرا هاربين يبيع مندارين يخلصوا اكثر منا كامل اللي يبيعوا المندارين سي تريست. نعم يخلصوا خير منا كامل باسكو نخمم هكذا كاريمون وي هذاك نخمم قال لي عندي 30 دينار 5000 دي فوا في الكيلو ايا خير من لابريسيون لي 24 heures de tournage d'affilée sans double sans défraiement sans mais il y a pas de conditions باش يكون اليز ايبانوي في الميتي تاعو يعيش به. Sur ce, ننهيو الاتصال. Merci beaucoup. منير يعطيك الصحة على الاتصال شو obligé de ننهي الاتصال لأنه لحقنا la pause تاع la première partie de cette émission. Merci beaucoup منير. يعيشك اختي. Bon courage نتمناو لك المزيد من النجاحات. شكرا أستاذ. Merci à vous. يعيشك. Bon courage, à bientôt. إلى اللقاء. Merci. إن شاء الله. مازلنا مع مرانج ساكتين بصح نروحوا يوم بتيت بوز نعاودوا نولوا في الجزء الثاني دائما مع موضوع اليوم. نذكركم بلي كاين ان sondage la question du jour est dégradation des métiers du cinéma et de l'audiovisuel, à qui la faute? Les producteurs, les pouvoirs publics, les gens du métier eux-mêmes, j'en sais pas trop, comme quatrième proposition. Donc vous votez تحت le live Facebook et surtout partagez-le باش يلحق لأكبر عدد ممكن. ربما يلحق الناس اللي يهمهم الأمر ويتصلوا بنا ويشاركونا المشاكل تاعهم. بقاو معنا دائما على 021 78 24 45. نعاود نقول لكم. Amis auditeurs de Radio M, on est de retour sur le plateau de Radio M de Marana Saktin, votre émission qui est faite pour vous au 021 78 24 45, à travers aussi le live Facebook qui se déroule en ce moment même. Avant de continuer de parler de cinéma dans un pays où les cinémas sont fermés, نمدك لا بارول ليك أميرة. بوجمع باش دير لنا هاشتاغ نيوز اللي توحشنا. عاودوا لكم هاشتاغ نيوز في عدد جديد. نروحوا الجينجل ونعدنوا له. مرحبا بكم متابعين متابعات راديو ام ومتابعين ومتابعات مرانج ساكتين في لا كرونيك هاشتاغ نيوز او عدد اليوم لهاشتاغ نيوز. في أول موضوع لهاشتاغ نيوز قضية الطالب الجامعي قيس ولد عمار الذي تم إيداعه رهن الحبس المؤقت بتهمة المساس بأمن الدولة والتحريض على التجمهر. يعني أثارت الرأي العام في مواقع التواصل الاجتماعي وانطلق هاشتاغ نحنا طلاب ماشي إرهاب في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي من عند الرواد الجزائريون. مسيلي أسماء تقول الطالب الجامعي قيس ولد عمار موقوف بسبب آرائه السياسية. هاشتاغ حرروا الطلبة. ذهبية أي تقول بيركيزيسيون تم اليوم تفتيش منزل الطالب قيس ولد عمار بقوريا في شرشال. هل نتحدث عن طالب أم عن إرهابي؟ الحرية لقيس. زهرة من جهتها تقول تم وضع الطالب قيس ولد عمار رهن الحبس المؤقت وتوبع بجنحة التحريض على التجمهر وجناية المساس بأمن الدولة. وكيلكم ربي عبد النور. ماميرة تقول نحن طلاب ماشي إرهاب، الحرية لطالب قيس من سجن العصابة. كريمة يقول تم وضع لا حول ولا قوة إلا بالله تم وضع طالب قيس ولد عمار رهن الحبس المؤقت وهو متابع بجنحة التحريض على التجمهر وجناية المساس بأمن الدولة. حسبنا الله ونعم الوكيل. طبعا وأقيمت في جامعة دل إبراهيم وقفة تضامنية لمساندة الطالب المعتقل. نروح نشوفوا لا فيديو اللي تمت مشاركتها بكثرة في مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس.
سيبني دولة قوية اسمها الجزائر. هذه الجزائر التي مات من أجلها شهداء عددهم لا يمكن حسابه، ولا نحسبهم أموات بل هم عودة مجددا لهاشتاج نيوز في موضوع آخر. الإجراءات الجديدة التي أقرتها الحكومة لوضع حد لانتشار وباء كوفيد-19 الذي أودى لغاية اليوم بحياة أكثر من 2000 شخص ابتداء من نهار اليوم. يعني موجة من الإجراءات الجديدة راح تدخل حيز التنفيذ. شكلت هذه الإجراءات موجة من التعليقات في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن التوقيت أو توقيت بداية الحجر الصحي ما راهوش موحد بالنسبة لكل النشاطات، حيث ابتداء من نهار اليوم سيتم غلق الصالات الرياضية، المراكز الثقافية، أماكن الترفيه، أسواق السيارات المستعملة، والحد من ساعات عمل بعض التجار ابتداء من الساعة 3 مساء، وحظر التجوال على الساعة 8 ليلا. يعني توقيتين لحجر صحي واحد لإجراء واحد. شكل موجة من التعليقات في مواقع التواصل الاجتماعي. نسرين المهندس تقول غلق أماكن الراحة والاستجمام وين جايين؟ راني حاب نشوفهم يلو كان مغلوقين. عمار بن عليا راهو يقول مشكلة غلق نشاطات المحلات يفتح المجال للنشاط الغير قانوني والبيع وراء الريدو مما يزيد تفاقم الأزمة الصحية. كذلك نفس الشخص يقول غلق فضاءات الرياضة والراحة والاستجمام. نشوف هذا الخبر وكأنني عايش في هولندا ومانشستر وين راهي فضاءات الراحة والاستجمام. ومن جهته برانيا وكما راهو مسمي روحه في موقع تويتر ويقول الأحياء الشعبية مستحيل تحبس فيها الحركة على 8 مساء. هاشتاج كورونا الجزائر. الحجر الصحي. كانت هذه مواضيع أو ما قيل في مواقع التواصل الاجتماعي في هذا المواضيع لهاشتاج نيوز. نعود لكم في عدد جديد الأسبوع المقبل. Retour dans un plateau qui existe dans un pays où on poursuit des jeunes étudiants parce qu'ils ont des avis politiques ou là parce qu'ils ont des avis tout court. Donc هيهات يعني الحديث عن le sujet du cinéma où les cinémas sont fermés par volonté politique. معليش on va en parler quand même hein, parce que c'est très important parce que le domaine هدايا يخدموا فيه بزاف ناس des milliers de personnes et je vais les citer hein, parce qu'ils ont lancé une pétition qui a été du coup mise en ligne ce mois-ci, le 11 de ce mois-ci. Alors يقولوا فيها nous artistes algériens, producteurs, distributeurs, réalisateurs, comédiens, scénaristes, auteurs, compositeurs, techniciens en art du spectacle et cinématographique demandons à la ministre au ministre de à la ministre de la Culture que le statut d'artiste algérien soit également réglementé avec tout ce que cela implique, à savoir, et ils ont cité plusieurs points. Le premier point, c'est, je pense que c'est le plus important, c'est celui qui va réguler justement le statut de l'artiste. Alors, premier point, que l'artiste soit reconnu comme intermittent du spectacle avec un revenu mensuel pour les périodes où il ne travaille pas, ainsi que la période où il est créatif. Deuxièmement, avoir les mêmes droits qu'un travailleur de tout autre statut. Troisièmement, mise en place de plus de structures pour que l'artiste puisse faire son travail dans de bonnes conditions. Parmi ce point-là, يعني متقسم إلى قسمين. Ouverture de salles de cinéma اللي على بالنا كان بليك مغلوقين. Donc ouverture de salles de cinéma en grand nombre, des complexes comme en Europe, exemple UGC اللي كنا نحكي عليها من قبل, ou encore Dolby Sound, enfin bref, on connaît tous les enseignes هذوما. عندنا aussi que la censure laisse les auteurs et scénaristes يعني leur donne la liberté de créer. On en parlait aussi tout à l'heure avec toi en off, Faisal, tu nous avais dit que voilà, tu avais des projets personnels de lancer, de créer, de produire, mais que c'était difficile. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Déjà, il faut savoir que Anaya, en tant que jeune artiste, peut-être que je veux pas
ننتمي كما يقولوا انا اورغانيزم ولا j'ai une pulsion artistique نحب ندير حاجه نديرها. Oui. Sauf que je ne peux pas parce que كاين beaucoup de bureaucratie. لازم des autorisations de tournage, لازم هذه bon, surtout l'autorisation de tournage. T'imagines, je suis dans le son, je viens d'acquérir une caméra. Je suis une caméra. Oui. Parce que moi je suis artiste. Oui. Le son c'était après hein. J'ai commencé le dessin, la sculpture, la musique, je suis musicien tout ça. Tu as un cerveau droit quoi, un cerveau d'artiste. صحيت. جات la mise en scène ça fait longtemps que je veux Oui. je veux tourner un film. J'ai écrit un scénario, je veux tourner un film. Je ne peux pas parce que pour le moment, les autorisations, أنا لازم نكون un producteur, ولا لازم نروح نشوف un producteur, يدير لي autorisation de tournage. Alors que, tu sais, à Los Angeles, les gens tournent. Et le producteur a un agrément, c'est ça? Le producteur, il est à même de pouvoir demander une autorisation de tournage parce qu'il est producteur. Bon, Ben c'est comme ça. nous aussi, on est du métier de l'audiovisuel, le journalisme, mais parfois on n'a pas le droit aussi de filmer. Donc c'est d'autant plus J'avoue. grave. Donc, Exactement. نكملوا شويه في المطالب اللي طالبوا بهم genre la légalisation de votre statut, mais quoi d'autre aussi? شوف أنا كاين عفسة كي متاع هكا كاين زوج عفايس بون ان بو ما هضرناش عليهم فهضرنا عليهم يفو نعاودوا نهضروا عليهم سي تسويق لازم نسوقوا لازم pourquoi les écoles c'est pour pouvoir sortir des techniciens en normes Oui. يخدم en normes ستوديو تاعك ديروا en normes ما كاش راك تسمع انت ايماجيني فرانس 24 راك تسمع بعد تسمع باليش انا باب تحلت ولا مرميطه طاحت ولا كليماتيزو اللي شعلته مقبل. Par exemple, tu vois, il faut que ça soit aux normes. وعلاش c'est le téléspectateur. Le téléspectateur تاني من حقه انه يشوف ان برودوي يكون عنده ان برودوي ويتشرط يعني. هذه هي يكون عنده ان برودوي مليح. بون كي يكون عندنا برودوي مليح non seulement le téléspectateur mais aussi نسوقوا l'étranger. C'est voilà, c'est ما c'est facile, ما c'est difficile, c'est juste les gens qu'il faut. هذا ما كان حطوهم في وين لازم. هما اللي يديروا لي فيلم, c'est pas n'importe qui ou un producteur. ماشي اصحاب المال يتحكموا اصحاب المال اكزاكتومون. ان جور tu sais تفكرت حاجه حمودي لاغون قالها لي خطره قلت له يا سيتي en 2011 je crois. قلت له enfin حلوا راحين يحلوا لي شان بريفي واش يقول لي il avait raison يعني فرانشمون قال لي على بالك شكون قال لي شبيك فرحان قال لك فرحان قال لي على بالك شكون راح يحلوا هاد لي شان Pas du tout des gens du métier. صحاب الشكاره. Ouais. Moi j'ai travaillé dans des chaînes privées, نعرفهم très très bien et voilà ceux qui géraient ما عندهمش ما عندهم حتى علاقة مع الميتي en fait. Exactement. C'était des limite des presses écrites اللي ولاو يحلوا des voilà des chaînes télé. Moins que ça, yani, c'est des gens voilà, du milieu footballistique. Exactement. Je peux les citer, hein, je peux les citer. C'est des hommes d'affaires. C'est des hommes d'affaires, c'est des familles puissantes qui sont riches et qui ont investi. On ne sait pas trop pourquoi. Voilà. ما ندخلوش الحكاية تاع blanchiment, le blanchissement d'argent, je sais pas même pas comment on dit. Blanchiment. Ouais, c'est ça. À une période, on le blanchiment, بعد قال là la blanchiment c'est pour les dents. Blanchissement, on va être je sais plus rien. 021 78 24 45 ناخذوا اتصال. عبد النور أيد سعيد من تيبازا ويتصل في قضية طالب الجامعي قيس ولد عمار. أهلا عبد النور. اهلا شكرا استضافه اختي. شكرا لك على هذا الاتصال والمشاركه. عبد النور طالب الجامعي قيس ولد عمار يعني تم ايداعه موش موضوع اليوم نوضح للراي العام انه موش موضوع اليوم لكن بما انها قضيه راي عام وشكلت يعني ضجه كبيره لازم ناخذ دقائق من هذا العدد باش نتحدثوا ونعاودوا نولوا الى حيثيات هذه القضيه. الطالب قيس ولد عمار تم ايداعه الحبس المؤقت بتهمه المساس بامن الدوله والتحريض على التجمهر. وتحثوا كاين بزاف ناس تحثوا البارح انه تم اعتقاله ضمن مجموعه من الناس متهمين باشعال حرائق في بعض الغابات في الجزائر. يعني حبذا لو كان توضح لنا في اي اطار تم اعتقاله. السلام عليكم. ما نتحدث على الصراحه يعني البارحه للاسف الشديد تم وضع اكثر من 19 شخص رهن حبس المؤقت منهم الطالب بجامعه دالي ابراهيم قيس ولد عمار المعروف بنضاله في الحراك الشعبي وايضا بمساعدته العائلات المنكوبه
خاصة في الحجر الصحي. نوليك الخلفيات الاعتقال تاعو اولا في يوم الاثنين الماضي، حيث اعتقل بعد وقفة تضامنية مع ناسين. الانسان اللي قال في زيارة جراد الأخيرة قال هذه حجرة، وتم إيداعه والحبس المؤقت. تم اعتقاله وتم إطلاق سراحه حوالي الساعة 10:30. الطالب لم يتوجه إلى المنزل تاعه، وتوجه مباشرة إلى مركز مساعدة العائلات المنكوبة والمتضررة من الحرائق، وواصل عمله في مساعدتهم. ثم تلقى يوم بعد ذلك استدعاء إلى مصلحة الجريمة الإلكترونية بتيبازا. توجه نحوها يوم الخميس حوالي الساعة 15، حوالي الساعة 3 مساء زوالا، حيث بقي هنالك ولم يطلق سراحه بعد أن قيل له أن الأمر مجرد تحقيق مدته ساعة فقط. بقي رهن الحبس رهن يعني الغرضافي أكثر من 72 ساعة، يعني ديباسة 72 ساعة، اللي هي المدة القانونية للحبس المؤقت. المدة القانونية هي 48 ساعة. ثم وكيل جمهورية في حالة أنه تم يعني التحقيق ما مشاش يزيد لك 24 ساعة. هو بات 4 ليالي، في عاودي بات 3 ليالي ويتبريزونتا لو بروكيرور بات 4 ليالي، وكانوا هنالك أشخاص معهم باتوا 5 ليالي، وهذا في القانون يعني هذا أمر غير قانوني. هي في الحقيقة ماكسيموم يبات 72 ساعة تحت وقف تحت النظر. نعود نولي لك بالجمعة ولا بالسبت داروا له بيركيزيسيون للمنزل تاعو. واش كانوا يبحثوا؟ الله أعلم. كانوا يبحثوا على الأنشطة متعلقة بالخارج واسمه، كأنهم يتحدثون عن إرهابي وليس عن طالب جامعي. للأسف الشديد لم يقدم يوم الأحد أمام وكيل جمهورية، وقدم البارحة أمام وكيل جمهورية ثم إلى قاضي تحقيق، حيث أمر بحبسه بتهمتي التحريض على التجمهر غير مسلح وجناية المساس بأمن واستقرار الدولة. لنتحدث فقط عن طالب قيس كشخص، كصديقي وكأخ لي في النضال، وكشخص معروف في مدينة قراية وفي تيبازا وشرشال. قيس كان عبارة عن طالب جامعي، مر في سنوات ثانوية كما يقولوا ليسي سبورتيف، كان لاعب كرة طائرة في يعني في جي اس بي جر بترولي، وايضا في اتحاد البليده، حيث انه وصل للفريق الوطني. يعني انسان محبوب ايضا في جامعته. في اثناء الحجر الصحي كان يوصل المعدات الطبيه والمعقم الهيدروكحولي الى مستشفيات الداموس، تيبازا، شرشال وقرايه، وايضا قام بمساعده العائلات ذات الدخل المحدود. وهذا يعني هذا امر يعني شهدته بعيني، وكنت اساعده في بعض الاحيان فيه. نعم. ايضا في ظل الحرائق الاخيره لقد صعد الى الجبال مع عبد النور الاطفائيين. ما هي العلاقة، يعني ما هي علاقة التهمة اللي تم توجيهها له وقضية حرائق الغابات؟ هي التهمة لا أساس عليها من الصحة. يعني التهم الموجهة لمختلف الأشخاص، وبالضبط قراية، لأن كان هنالك زيارة لوزير الأول غير الشرعي جراد إلى مدينة قراية، حيث تم طرده. يعني الحرائق لم تكن فقط في قراية، نعم. في أكثر من 12 ولاية. نعم. عبد النور أيد سعيد يعتقل أشخاص في قراية فقط، ولم يعتقل أشخاص في ولايات أخرى. نعم. عبد النور بريافمون برك لازم ننهيو الاتصال. قلنا يعني واش راهم يقولوا لي زافوكا في قضية هذا الطالب؟ الطالب الآن بجناية المساس بأمن واستقرار الدولة، كما يقولوا إليس كونتر une peine de 10 à 15 ans. Une peine de 10 à 15 ans. هل في بالكم طالب اللي كان يعاون العائلات المنكوبة
وكان يعاون في الجبال الحجر الصحي أنه يمس بالاستقرار وأمن الدولة. يعني هذه تهم لا أساس لها من الصحة. نعم. وهذا اعتقال تأسفي بسبب شكراً. أنه طالب نعم. ناشط في الحراك الشعبي. شكرا عبد النور أيد سعيد على هذه المشاركة، ونتمنى الحرية لكل معتقل رأي. امين ان شاء الله. شكرا. إلى اللقاء. On va نعاود نعطيك الكلمة لك. marquer une petite pause, Nadonoul. Amis auditeurs de Radio Am, on est de retour avec vous sur le plateau de Marana Saktin avec le moral qui est un peu sapé après l'appel téléphonique de notre ami étudiant. Donc, enfin, l'Algérie, quoi, on n'est pas encore sorti de l'auberge, on est loin d'être sorti de l'auberge. On est dans un pays où chaque Prali est laissé tranquille, les Saïdani sont laissés tranquilles, les personnes qui sont impliquées, il suffit juste de chercher un petit peu plein de scandales de publicité. تاع l'ANAP, فنقدر même نسمي يعني عباد دوكا هكا directement qui sont libres et qui ont profité d'une corruption يعني enracinée dans ce domaine-là. Ils sont libres. Un étudiant يعني يمس بالوحدة الوطنية. Est-ce que comment c'est possible يعني هل هذا معقول في 2020 c'est terrible. On va essayer tant bien que mal de continuer de parler de ce sujet qui est les intermittents du spectacle, le cinéma, l'audiovisuel en Algérie, avec notre ami Faisal Belmili. Merci encore d'être avec nous. Merci à vous. Donc, on a parlé un petit peu tout à l'heure avec les intervenants des festivals internationaux الأهمية تاعهم. Est-ce que l'un de يعني أحد المطالب تاعكم ولا تاع le secteur تاعكم c'est de justement créer un festival proprement algérien et qui soit يكون عنده بالك صدى على الصعيد الدولي. Bien sûr. Est-ce que c'est un souhait qui est réalisable? Oui, bien sûr. Réalisable, oui et non. Techniquement, oui, si on fait ce qu'il faut, mais voilà. Après, les priorités, avec les priorités, pour le moment, c'est le technicien. Après, oui, لازم يكونوا les festivals ou لازم كيما تقول les salles de cinéma ما يولوش يبنوا فيهم، ما يولوش يكسبلواتيوهم pour autre chose. بلا ما نهضروا يا oui. كاين دي سال سينما مي سا سين جيت هكذا تمعنت بيان شفت باللي مي سا سين سال سينما هادي واش فيها بون جو في با دير واش فيها جو ديزولي لا تقدر تقول واش فيها j'ai pas les tripes mais bon فيها عفسه qui n'est pas du tout de l'ordre du cinéma donc voilà ça c'est مي ماذا بينا التسويق كي يكونوا لي شوز في لي نورم يكون تسويق ويكون ان غان دارجون يكون ربح للبلاد وربح لي تكنيسيان وفوالا هذه هي سي تري سامبل يعني سي با حاجه كومبليكي اسكو فو ندخلوا دراهم اسكو l'Algérie veut تدخل دراهم فوالا بطريقه يعني شفافه جو سي با je suis pas sûr parce que ça va arrêter la corruption في الجزائر الجديدة التي تسجن الطلاب والطلبة je sais pas à chaque fois نجي طلاب je sais pas pourquoi نجي الطلبة الأحرار. مرحبا بك أنيس مبجاية المعتاد تاعنا. salut Anis, comment ça va? Salut Amira, salut la compagnie, salut tout le monde. C'est vrai que c'est pas facile de vivre en Algérie. C'est pas facile de vivre et d'exister en Algérie. Après l'appel de notre ami de Tipaza, mais c'est terrible, la corruption, c'est aussi la corruption dans le monde du cinéma, hein, avec certains festivals, etc. J'en ai vu, moi, par exemple, à Béjaïa, des festivals, et ailleurs aussi, même dans le domaine du cinéma et du spectacle vivant, il y a de la corruption qui est hautement visible. Quand on voit, par exemple, dans le théâtre, par exemple, des pièces de théâtre écrites en arabe classique, alors qu'aucun Algérien ne parle arabe classique, alors que c'est écrit pour festival de Amman, les festivals, etc. Donc on comprend un peu comment fonctionnent les choses. En fait, je voulais, par rapport aux... Quand il y a de l'arabe classique, je ne peux pas te laisser dire ça. Je suis désolé. C'est-à-dire Mon père parle arabe classique. Oui, mais à la belle on ne comprend pas. Moi, j'ai vu l'arabe classique là qu'ils utilisent Trichati, etc. أنا شفت الناس ما تفهمش. J'ai vu des pièces de théâtre. كيما كاين الناس ما تفهمش الفرنسي. Il y a de tout en Algérie. Donc, dans le langage, le parler algérien, l'Arabie al-Fusha, ما نفهموهاش quoi.
Bon, je parle généralement, mais bien sûr, il y a des minorités. Allez, on va te laisser avec ça. On va te laisser continuer. وكاين ما تنساوش ثاني كاين ناس ما يهضروا لا الفرنسي لا العربيه يهضروا الامازيغيه تقول له بس الخير يقول Bah, لك c'est ça, c'est داو بيت القاصي تاع انيس. Il y a des festivals, par exemple, pour le cinéma ou le théâtre amazigh, on a du mal à le développer parce que c'est des dialectes très régionaux, très, etc. C'est difficile. Oui. En général, le dialecte de l'algérien, c'est Derjay. Là, il comprend. Il comprend parce que quand on voit les pièces que se jouaient avec Mdjoubi, etc., Oui. on a du parler algérien. Moi, je parle du parler algérien. Oui, oui, c'est revenir à la Dialecte. source, revenir à notre propre culture, On quoi. a ce mélange de un peu de arabe classique, de français, d'anglais, Oui. de tamazight. On a un peu de ça. Et ça, les Algériens comprennent plus ça. Hein. Bah oui, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Ça. Voilà, exactement. En fait, je voulais intervenir aussi par rapport à la situation des gens du cinéma et des intermittents et des artistes. Oui. C'est aussi la crise du monde du spectacle tout entier parce que moi j'assiste par exemple, on a à Béjaïa la chance d'avoir les rencontres cinématographiques de Béjaïa. De Béjaïa, oui. On découvre énormément de films en avant-première et on voit qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui assistent aussi à ces rendez-vous cinématographiques ou bien je mettrais ça dans le sens des rendez-vous culturels en général. Oui. Tous les arts en général. Et c'est regrettable. Moi, j'ai découvert énormément avec les avant-premières. J'ai découvert beaucoup de choses avec le cinéma. Et je remercie le cinéma parce qu'il ouvre vraiment les yeux et sur beaucoup de choses, sur beaucoup de phénomènes, surtout quand on a le documentaire fiction, le documentaire réel ou le cinéma d'auteur. C'est vraiment très important. Et là, quand on rencontre cinématographique, j'ai découvert beaucoup de réalisateurs et de producteurs qui ne font pas actuellement appel aux techniciens algériens et préfèrent prendre le rush et partir à l'étranger, faire le montage taham à l'étranger. Je me pose la question, est-ce que c'est par rapport, c'est-à-dire peut-être l'incompétence des techniciens du montage en Algérie ou ils font même Alors appel que pas du tout. Pas du tout. On a d'excellents monteurs. D'excellents techniciens, Surtout le montage. d'excellents chefs. Oui, monteurs. Alors, là, surtout le montage. C'est oui. pour ça que je me pose la question. Bon, je ne veux pas citer certains réalisateurs, mais de plus en plus, on en parle de techniciens qui viennent de l'étranger, hein, qui viennent de pays d'à côté, et qui viennent ici, qui font les prises de son, les prises d'images, etc. Et justement, je me pose la question, cette question-là, Si je peux me permettre, vraiment. si je peux me permettre une petite réponse, un petit élément de réponse, le réalisateur, c'est le maître d'œuvre. C'est-à-dire que le réalisateur, c'est qui m'intéresse, je sais pas, un sculpteur ou là. Oui. C'est toi qui réalises. Ou la réalisation, c'est quoi? C'est la réalisation, la fabrication. Normalement, tu as le son, tu as l'image, tu as كلش. Yani from Je suis nothing to désolé. something. Exactement, c'est toi qui sais. انت تعرف علاش تجيب un algérien ou un étranger bon, il a ما كان حتى واحد في الجزائر, bien sûr tu vas recourir à celui qui sait. بصح ماشي parce que la nationalité تاعو, parce que ماشي اسمه Pierre Paul Oui. voilà. Mais tu dois être à Jacques, même Pierre-Paul Jacques. voilà, de savoir, tu es un réalisateur, tu es un artiste. تعرف تسمع, تعرف تذوق, تعرف تشوف, تعرف تميز. تعرف المجتمع الجزائري تاعك خاصة. Alors là, le côté intellectuel, mais artistiquement, tu dois être à même de تعرف شكون يعرف شكون ما يعرفش. Et je suis désolé, كاينين كما قلتو, كاينين معمرة les techniciens. Il suffit d'ouvrir les yeux. Ah oui, Ouais, كاينين. ouais, ouais. Mais معليش خلينا من les techniciens. وين تورني وعربي بن مهيدي, le film à 30 milliards qui a duré très longtemps de Bachir Draïs, يعني, il a été tourné en Tunisie pour la plupart. Voilà. Parce que ما عندناش de studio في On الجزائر. n'a pas de site. Moi Ouais. aussi. Donc c'est un domaine يعني وين tout est à refaire ou là à faire tout court. Et justement, quand il a été tourné en Tunisie, parce que justement, le manque de studios de cinéma, et même les privés, les hommes d'affaires algériens, ils n'investissent pas dans ce domaine. Oui. Déjà, le sponsoring. Moi j'ai très rarement vu une entreprise algérienne qui finance des projets culturels. Moi, je peux même pas, je crois les citer. C'est vraiment parce que bon, c'est pas le football, parce que ça n'attire pas les foules, etc. Donc ils partent pas vers le produit culturel, et ça c'est vraiment dommage. Parce qu'il n'y a pas d'expert. S'il y a un homme d'affaires, mais il n'y a pas un homme d'affaires expert dans la culture. Ou là qui délègue يعطي دراهم là une personne qui s'y connaît. L'État, il joue ce rôle Oui. de délégué. De tout ça. régulateur, oui. Ah. Bah, on a l'ARAV, on a l'autorité de régulation de l'audiovisuel qui a été créée en 2015, qui a été créée en 2014.
et qui a été annulé en 2015 parce que l'instigateur, celui qui est venu avec cette idée est mort. Donc je sais pas depuis le rôle تاعها aujourd'hui, mais voilà. Déjà, c'est par exemple pour des chaînes privées de droit étranger. Déjà, elles ne peuvent même pas intervenir. C'est ça déjà, parce qu'il y a des chaînes privées de droit étranger. Donc, elles peuvent même pas intervenir en Algérie. L'arabe, c'est bon, ça a été copié-collé sur la française, le CSA français, mais... Pardon, j'ai dit la mort, mais le départ de son instigateur, Miloud Chorfi. Je l'ai tué, pardon, monsieur. Mais c'est pareil, c'est une mort, quoi, sur le plan professionnel. Oui, c'est mort. Non, c'est mort. Et justement, quand je découvre certains produits cinématographiques ou théâtrales en Algérie, oui. Je me dis, comment... moi, par exemple, Papicha, mais je ne suis en avant-première en Algérie, je regrette. La première fois que je l'ai vu, je suis fait France 2. Il est sur Netflix. Actuellement, il est disponible sur Netflix. Ouais. C'est dommage. C'est dommage. Dans les films Heliopolis, je pense jamais le voir. Il y a certains films que je ne verrai jamais en tant qu'Algérien. Mais je pense que Kiken, le jeune, j'ai oublié son nom, qui parlait de Tsouik, je pense qu'actuellement, c'est vrai, c'est un débat éternel de parler des salles de cinéma fermées ou qu'on n'arrive pas à rénover parce que, etc. Vous avez vu aujourd'hui, même Radio 1 a diffusé la budgétisation des secteurs aujourd'hui. On voit très bien comment se passent les choses. Vous avez que Moudjahidine, Mazelhoma, 380 milliards ou etc. Donc on comprend très bien le côté Hadaya, mais enfin on comprend pas, mais c'est... Voilà. Là, c'est pas normal qu'il y ait Ouzarat Moudjahidine 20 000 ans après l'indépendance. C'est pas quoi, Ouzara l'Okhra, c'est pas sérieux. Je pense que actuellement notre salle... D'ailleurs, Bachir Draïs, pardon, le réalisateur, Ouzarat Moudjahidine a un droit de regard sur son film. Voilà, ça m'avait outré. Non, même quand Bachir Draïs, même Gaël Salah a regardé le film avant de donner son avis. Bon, ce que dit Bachir, mais je sais pas, après il pourra peut-être nous confirmer, mais je pense que c'est sa version. Pourquoi Bachir a dit beaucoup de choses. Ils ont demandé plusieurs montages. Il a réduit, il a enlevé des choses. Quelqu'un, à un moment donné, je ne peux pas tout enlever de mon film, sinon ne pas le faire. Il perdra son identité, clairement. Voilà, il perdra son identité, mais... Anis, لازم نفتحوا المجال, mon ami Anis. Merci beaucoup pour l'appel. D'accord, ça. Parce qu'il y a beaucoup d'appels. 021 78 24 45, on continue de parler de ce sujet qui est fascinant, qui est en même temps attristant, parce que voilà, محقور هذا الدومين محقور إن صح التعبير عامية. هضرنا بزاف على المطالب وهضرنا بزاف بلي قلنا بلي les techniciens n'ont pas de statut, sauf que انا ماذا بيا لو كان فيصل tu nous résumes un peu la plateforme des revendications et quelles sont les solutions que vous avez proposées au ministère et aux autorités compétentes. حنا هضرنا si je me trompe pas هضرنا على bien sûr le statut qui va te permettre d'avoir une retraite, qui va te permettre de ne pas être arnaqué par les producteurs, qui va réguler justement les producteurs. Par exemple, la semaine, c'est 6 jours. C'est 6 jours et 1 jour de repos. Oui. 12 heures par jour. Les heures supplémentaires. Bon, Game of Thrones, je 12 heures par jour. Non-stop. Pendant 70 nuits, je pense, pour filmer la dernière algériennes, surtout les productions algériennes, puisqu'ils ne sont pas protégés. Oui. Moi, j'ai vu des tournages qui duraient 24 heures non-stop, 48 heures non-stop. Il y a comme des chirurgiens, 10 minutes et tout, et parfois, je ne peux pas les citer, mais j'ai vu des tournages, vraiment... Oui, Fidzer, je parle bon, il me disait Game of Thrones, mais bon, le pourquoi du comment, qu'il y a une Dorof. Et c'est rémunéré, tout ce que tu veux. Voilà. Anna, je peux te donner ma c'est par journée. passion, il y en a qui ont fait ça. Par passion, pas par obligation. Oui. On le voit pas quand on voit le film, mais la série, mais voilà. Oui, mais bien sûr qu'ils sont protégés. Voilà, tout ça. Oui. Tous les droits du technicien, c'est-à-dire il يكون خدام à part entière كما قال لك ما يخدمش يخلص هذه هي عنده مساعدات من عند الدولة. عنده مساعدات عنده voilà. Est-ce qu'on peut créer aujourd'hui en Algérie une plateforme تشبه شوية إلى حد ما ولا إلى حد أدنى بكثير la plateforme Netflix? Parce que plusieurs fois on a ramené Faisal Metaoui a ramené وشنو هاد الخزرة هذه? Qu'est-ce qui se passe? On appelle. J'entends des trucs. OK, on prend l'appel et on continue. Mahdid Mustafa Moudir Intaj. Bonjour monsieur.
Bonjour Hamza, bonjour Amira, Bonjour. Faisal, Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. merci à vous. Par quoi comment من نبدا كي سمحوا لي passez-moi l'expression منين نبدا كي الموسكوتشو parce que en fait c'est imparfait par plusieurs côtés. Quel est le plus urgent à traiter dans ce secteur, monsieur, vous qui êtes vraiment du métier? Je me suis posé la même question. Ah bah très bien, je suis pas fou. Que نبداو par le manque de compétences, le manque de formation, les lois de l'audiovisuel et du cinéma qui sont quasi inexistants en Algérie. Oui. C'est beaucoup de problèmes, beaucoup de trucs. Mais déjà, je vous remercie de donner la parole aux gens du domaine. On vous remercie de l'apprendre aussi. Et d'inviter Faisal, parce que Faisal Merci c'est beaucoup. quelqu'un du domaine qu'on connaît, tout le monde le connaît. Oui. شكون Très sympa en plus. Faisal. شكون معايا مع بالكم ما عرفتش Mahdid Mustafa. Mus. الله يبارك Barfik. مرحبا Donc, je sais pas, moi je viens de. هذا وين حكيت اللايف تاعكم, je sais pas ولا هضر فيصل على CTCA ou pas. على واش؟ Que c'est le Pardon? CTCA. Le Si. CCA. Oui. CTCA سي هضرت CTCA, ok. Oui, oui, هضر عليهم قبل, oui. Ça, j'étais sûr et certain. Alors, je voudrais juste ajouter un truc. Le CTCA, c'est. Déjà, c'est les initiales de quoi? باش الناس تفهم. alors عاوني CTCA On va le trouver. collectif des Techniciens. techniciens du cinéma Ah. algérien. Il y a même une page Facebook qui existe à ce nom. Oui. Exactement. Oui. Exactement. Ah, c'est bon, ok, je vois. Il y a un phénomène qui te connaît en radio, qui te connaît en live. اسمك تنسى. تنسى, Donc oui. voilà, je tenais à le préciser. Exactement. C'est normal, c'est normal. C'est lié à la respiration en fait. Il faut. Je te jure que c'est Exactement. vrai. Oui, hein. oui, j'ai entendu. Moi, j'ai ça. appris ça quand les premiers lives et tout, à quel point la respiration était importante. Exactement. Bien sûr. Loulou les Nous, le Khalid Mahdid Mustafa. Mustafa. J'espère que vous respirez bien. Collectif des techniciens du cinéma algérien. Exactement. Donc, le collectif, ça fait des années déjà qu'il a été créé. 5. On avait fait pas mal de réunions. On a même. Comment dire. Était invité par le ministère de la Culture, je crois. Exactement. Ah. Il y a eu des séances de travail avec M. Youssef Hayri. Pour. Il y a des écrits, il y a tout ce qu'il faut. Oui. زعما Les demandes et les... Les revendications. Voilà. Monsieur Mahdid, est-ce que tout va bien? On va essayer de. On a perdu l'appel. de reprendre Monsieur Mahdid. نكملوا نهضروا قلت لك اسكو نقدروا نكريو حنايا ان نتفليكس تاعنا صغيور. Bien sûr, نقدروا. Netflix, c'est-à-dire uniquement, exclusivement des films Local. locaux. Des locaux, on exporte. Bah, je sais que Jerio, il a ouvertement dit qu'il avait, il est en train de travailler dessus depuis 1 an, je pense. Je sais pas sous quelle forme ça sera. En tout cas, voilà, il a cette ambition-là, clairement. مليحة. Mais Si tu peux le faire. comment on fait si on n'a pas les Ma cache, la les qualité autorisations de de filmer? Ça passe par quoi, en Bon, fait? هادوك tu les as, qui te connaît un producteur. Bon, هادوك Ok. plus ou moins on peut les avoir. D'accord. Ce qu'on peut pas avoir, qui نكونوا هكذا ما نخدموش les artistes ou le producteur ما يكونش artiste ou ما يكونش vraiment بأتم معنى الكلمة. Voilà, Oui. بيتم معنى الكلمة كي تروح une école au Canada. Oui. Ça va sonner. Oui, mais allez, on peut continuer. كي تروح كي تشوف une école du Canada, le métier de producteur, c'est تقرا l'image, le son, تقرا كلش. Oui. Le décor, le cadre. باسكو Et انت tu réalises une باسكو انت اللي émission. تنسق كلش. انت Donc، تنسق ما تقدرش تنسق حاجه بلا ما تعرفها انت. هذه هي كيما قال لك وعلاش on prend des techniciens étrangers, bah parce que le producteur il sait pas واش معناتها la perche. كيما le chef d'entreprise, les meilleurs chefs d'entreprise, c'est ceux qui ont passé tous les échelons. Exactement. Parce qu'ils savent vraiment de quoi il s'agit. Exactement. Le directeur d'école, c'est celui qui a fait le plus d'études. Oui. على الآخر, على le prof. Oui. Bon. On peut faire ces trucs-là, mais il faut de la qualité. ماشي نبهدلوا رواحتنا. Oui. Ouais. On a récupéré M. Mahdid. Welcome back, sir. Oui, rebonjour l'équipe. Rebonjour. Donc, quand je vous. Séance de travail. Oui, c'est des séances de travail ont été faites au niveau du ministère de la Culture avec M. Youssef Hayri, où il y avait des textes et des lois qui ont été rédigés
et on attend juste l'application de ces lois. Inch'Allah. Sauf que la dernière fois qu'on est parti au ministère, les premiers temps qui كانت الوزيرة هذاك وين داروها ils ont placé كانت تسقسي بزاف على لي تكنيسيان وشكون هادو وشكون هادو. Et après les séances de travail qui ont été faites, ومن بعد قال لك الوزيرة ما راهيش سامعة بكم كامل. Faites des sittings, faites des émissions télé, كتبوا في la presse, faites-vous entendre. C'est ça هذا واش قال المينيستير de la culture les derniers échos qu'on a eu. بصح لما تكون وزير مهدي كي تكون ان مينيستر زعما دان دومين على بالك شكون هما سادير على بالك شكون هما لي ريبريزونطون دو سو دومين وشنو هما الشرائح تاع هذا لو دومين. دونك جو بونس كو ما يسناش وزير ما يسناش صحفي يكتب على شريحه من المجتمع يكتب على ان تكنيسيان ولا يكتب على فنان على بالو بلي عنده فنان على بالو بلي اكزاكتومون. Il y a un petit retard بين مهدي. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Les lois ou les textes, normalement, à la base, on doit avoir un centre cinématographique. C'est pas le ministère de la Culture et c'est pas le ministère de la Communication, le cinéma ou l'audiovisuel. Oui. Donc, une fois que, tant que le centre cinématographique n'existe pas, le wazira, moi j'ai plus important à faire que de voir les revendications de et pour elle, on est une minorité. Ouais, alors que c'est ça. Donc, non seulement il n'y a pas de formation, il n'y a pas d'ouverture à l'étranger, parce que la plupart des techniciens de l'audiovisuel, c'est des autodidactes. Mais, qui met ses bouches de grands plateaux, de grosses productions, qui un projet où il n'y a pas tous les postes, où il ne peut pas, mais il ne peut pas. Oui. Merci beaucoup, monsieur Mahdi. On est obligé de mettre fin à l'appel et peut-être même mettre fin à l'émission parce que le temps est. Très bien. Merci beaucoup. Atik Saha. À bientôt. On aura l'occasion d'en parler une autre fois. Inch'Allah. C'est clair qu'on refera un numéro autour de ce secteur-là parce que c'est un secteur très important qui nous concerne tous, qui peut éduquer les générations à venir. Dégradation des métiers du cinéma et de l'audiovisuel. À qui la faute, Amira? À qui la faute? La plupart, 67% des votants pensent que c'est les pouvoirs publics qui sont responsables de cette dégradation. 22% sont sans avis. 7% pensent que c'est les gens du métier eux-mêmes qui sont responsables, tandis que les 4% restants des votants, يهضروا على les producteurs. Un seul numéro ne suffit pas, je pense, pour parler de ce sujet. Faisal Belmeli, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était une agréable surprise. Franchement, une très agréable surprise pour nous aussi. On va forcément refaire à un moment ou à un autre un numéro concernant ce secteur-là, avec peut-être plus de participants. Les gens qui sont dans le studio, Inch'Allah, Corona. فاتت علينا ان شاء الله ونجيبوا plein de réalisateurs, plein de techniciens qui pourront mieux parler. Mieux parler peut-être non, mais parler aussi de ce sujet-là parce que tu as très bien parlé de ce sujet. Merci. Et on te remercie. Peut-être qu'on va le faire dans le nouveau studio de Radio M, Inch'Allah, qui sera D'accord, ok, je vais plus rien dire, ça sera une surprise, Inch'Allah. Le réalisateur m'a fusillé du regard. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Atekom Saha, Moutabi Radio, Atek Saha, Amir Abou Jama'a. Merci, Amir. Je n'ai fait que mon devoir. Hein. Oh my god. 021 824 45. Merci beaucoup encore Faisal. تهلا في روحتكم كامل والى الملتقى ان شاء الله نهار الخميس. مصطفى يعطيك الصحه بارك الله فيك. انت هو تقني كذلك مصطفى. تقني كبير تقني طير هو ما يحش ليكلون كيما انايا ما يحش ليكلون. امين بن مثال ثاني تقني ثاني كبير جدا يعني في هذا في الدومين هذا. سي دي مونتور اور بير يفون تو يعني عبيها بوليفالون. طارق مقراني بيان سور معروف. طارق مقراني ديجا غير الرسم تاعو يعجب. Donc on a des techniciens de talent, de qualité. On n'a pas enfin, j'allais dire quelque chose de très très dangereux. Balak, bon, je vais pas le dire parce que j'ai envie de rester encore dehors quelques temps avec vous. Donc je vous dis au revoir.